Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. ASEAN Summit 2026. Gihulagway sa kapulisan nga hapsay ug malinaw. 66 ka pamilya nga girelocate sa mga otoridad atol sa ASEAN Leaders Summit. Gipabalik na sa ilang Pinoy-anan. Davao City Mayor Basti Duterte nagduda. Kwartahay lang ang pagbutar sa impeachment kang Vice Presidente Sara Duterte. Senador Alan Peter Cayetano, mauna ang bagong Senate President. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Sa dili pa tahingpit sa ato mga detalye sa ato mga balita, dunay mga kalambuan karon kalabot sa padayon nga pagbutasyon dito sa Ubos Bay Balaoranan diin na-impeach na, no? Mayoriya na sa mga kongresista ang nipabor nga ma-impeach ang ato ang Vice Presidente. Tulo ka mga Sugbuano na ang wa usab bubutar pabor sa maong impeachment. Ingon man aduna usay laing kalambuan nga migawas karon labot niining pagawas na sa ka warrant of arrest gikan sa ICC kun ICI, no, kun sa ICI labot niining pagdakop na usab ni Bato de la Rosa kinsa mitunga na karong hapon dito sa Senado human nga mipahibaw sa iyang pagtunga migawas usab ang warrant of arrest bato kaniya gikan sa ICC, no? Atong kumpleto niya ng kukaong mga kumpletong detalye ni ana o standby sa kumpleto pa nga mga uban pa nga mga detalye labot ni ining nahitabo karon didto sa kauluhan. Diin bag-o na usab ang ato ang Senate President human nga gipalagpot usab si Senador Soto sa iyahang pwesto. Police Regional 7 kun na Police Regional Office kun PRO7 mihulagway nga hapsay ug malinaw ang ASEAN Summit 2026 nga way natala nga mga dagkong krimen. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihulagway sa Police Regional Office 7 nga manananog hapsay ang bag-ohay lang natapos nga 48 ASEAN Leaders Summit 2026 nga gipahigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga wala natala nga major incidents. Kini nagpasabot sa ilang malampuson nga pagpatuman sa hugot nga seguridad sa mga delegado, partisipante o sa publiko samtang nga gipahigayon ang meeting sa ASEAN leaders. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang acting PRO7 Director, mitumbok sa malinahon ug hanay nga ASEAN Summit sa lig-on nga koordinasyon sa tanang mga terugyanan sa balaod, uniform services, government agencies, local government units, force multipliers, private stakeholders ug ang aktibo nga kooperasyon sa komunidad. Mipaday ko sabog pagdayeg ug pagpasalamat si General Abad sa tanang personel sa PNP, AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Emergency Response Team ug tanang ahensya sa gobyerno subay sa gihatag nga dedikasyon, sakripisyo ug gipakita nga professionalism sa tibok ASEAN Summit operations. Giilaw sab niya ang suporta sa Awang Police Regional Office sa Tibok Nasod nga mipadala sila ga augmentation personnel o logistics assistance nga nakapalig-on sila ga pagpatuman sa seguridad sa Tibok Central Visayas. Ang pagkabot sa maninahon hapsay ug luwas ka ASEAN Summit nagpakita matod pa kini sa lig-on nga interagency collaboration, operational readiness ug pakigalayon sa komunidad sa pagpabilin nga luwas, hanay ug seguridad nga publiko. Arnold Bustamante, CCTV News. Nagkadayang kasabutan nakabot atol sa ASEAN Leaders Summit, apil na niini ang pagtukod og fuel reserve aron adunay supply bisan panahon sa krisis.
Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahibaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa press conference sa International Media Center ni atong Biyernes ang mga naangkon nga panagsabot sa meeting sa mga lider sa nasod sa Southeast Asia bahin sa nagkadayang issue. Nagunang prioridad mawang energy security, nagkasabot nga paligunon ang supply sa enerhiya. Giplano ang pagtukod og shared fuel reserve aron matabangan ang usag-usa panahon sa krisis sa supply sa petrolyo ilabi na tungod sa epekto sa gubat sa Middle East. The oil products or different oil products reserve because the situation right now is very different from each country. Some countries have a surplus of a certain kind of fuel, other people have shortage, and we're trying to balance that out. But beyond that is the reserve, so that we have something in reserve. And when something like this happens, a war happens, a trade route like the Strait of Hormuz is closed, and with all the attendant effects, we have somewhere to immediately run to for emergency supply. That's Ginusuusab sa ASEAN ang operationalization sa ASEAN Power Grid, usa ka proyekto nga magdugtong sa electricity networks sa 11 ka mga miyembrong nasod aron mapalambo ang power energy ug masuportahan ang integration sa renewable energy. Gisuportahan kini sa Asian Development Bank pinaagi sa pagtagana og pondo. Usa sab sa nahisgutan mao ang plano nga pagtukod sa ASEAN Maritime Center aron paligunon ang kooperasyon sa mga isyu sa South China Sea ug mapadayon ang katungod ug kagawasan sa paglawig. Sa Pilipinas mao gisugyot nga itukod ang Maritime Center. Mato ni Marcos nga ang Maritime Center dili itukod aron makipagbingkil sa bisan unsang nasod, kundi aron mapalambo ang kooperasyon sa ASEAN sa mga isyu sama sa illegal nga pangisda, smuggling, human trafficking ug vessel monitoring sa rehiyon. all the efforts of all the different countries, ASEAN and even other countries outside of ASEAN who have an interest, who are stakeholders, put it together so that we are working together with one another, helping each other, and hopefully achieve some kind of, we are able to put together all our efforts so that there are no gaps in what we are trying to do, there is no duplication of work, and again, we maintain the peace in the South China Sea. Nahisgutan usab sa ASEAN Leader Summit ang sitwasyon sa Myanmar. Suma sa mga leader nga padayon nga gipaningkamutan sa ASEAN ang paglambigit sa Myanmar pinaagi sa diplomasya ug dialog aron matabangan ang nasod sa pagbalik sa kahapsay ug kalinaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Muabot sa 66 ka mga pamilya dool sa Mactan Expo ang girelocate sa mga otoridad niadtong ASEAN Leaders Summit nakabalik na sa ilang Pinoy-anan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Nakabalik na sa ilang Pinoy-anan ang 66 ka pamilya nga nagpuyo duol sa Mactan Expo niadtong Sabado sa pagtapos sa ASEAN Leaders Summit. Ang maong mga pamilya temporaryong girelocate sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova isip kabahin sa security preparations alang sa ASEAN Summit nga gipahigayon niadtong Mayo 7 ug 8. Girelocate sila 12 ka adlaw sugod niadtong Abril 27 ug nakabalik niadtong Mayo 9. Matud sa mga residente nga nalipay ra sila sa pag-relocate kanila. Side happy sila, happy ang government, happy sad mi sa among side kay nakatabang pud mi sa ato ang gobyerno nga naka-cooperate mig tarong unya. Tapos successful ang summit. Wala, mga summer. Oo. Wala niya. Sumuli daga ka na pool. Libre mo mga bata dito, ligog swimming pool. Oo. Kapahuay, gimingan to. Walang uban mo na result, kasi katog, dagko ng kayo. Nakadawat usab og pinansyal nga ayuda ang matag pamilya gikan sa gobyerno. Gipabalhin ang mga pamilya tungod ang maong luna nalakip sa security perimeter sa Mactan Expo nga mao'y usa sa main venue sa summit. Giklaro ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga dili kini desisyon sa lokal nga kagamhanan apan mando kini sa National Organizing Council. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Metropolitan Cebu Water District nakatala og anamanam nga pagmino sa supply sa tubig ngadto sa Haklupan Facility. Tungod niini nasinati ang pipila ka mga dapit sa Cebu City nga hinay ang agas sa tubig tungod sa nagkainit nga panahon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Gikumpirmar sa Metropolitan Cebu Water District nga natagamtaman sa Haklupan Facility ang anam-anam nga pagmeno sa supply sa tubig ning nagkainit na nga panahon. Gikan sa 25,000 cubic meters per day nga naandang supply, anana lang kini sa 21,000 cubic meters kada adlaw ang gidaghanon sa tubig nga mahatag ngadto sa mga nagkadaiyang konsumidor. Tungod nini, gitaho sa General Manager nilang si Attorney John DX Lapid nga nasinati sa pipila ka bahin sa Cebu City South ang hinay nga agas sa tubig. Resulta kini sa nagkainit na karon nga panahon sukad sa nang-agi nga mga semana ug halos below normal na nga pag-uwan. Apan gikabalakan sa MCWD nga posible pang mumenos ang tinubdan sa tubig sa higayong masinati lokop nasod ang El Nino phenomenon karong katapos sambahin ning tuig. So kaning weir namo napa ni tubig among weir. So gisud napa ni pundo diha. Nya ang kanimong Haklupan facility deep well ni siya palibot aning weir ba. So i-control lang nato ni aron nga di sab ni mahurot dayon ang kaning pundo sa ilalom. Samtang wala pa natagamtaman ang mas grabing epekto sa huwaw sa umaabot nga panahon, gipangandaman sa MCWD ang mga lakang aron di mahubsan ang water supply sa kabalayan. Sama lang kini sa pagpahigayon og water rationing o pagkuha sa igong supply sa tubig gikan sa ubang tinubdan nga wala pa maapektuhi. And definitely katong lugar nga mga maigo gyud like mag-zero gyud ang ilang supply, mag-deliver gyud ang tubig sila through our water trucks. Padayon usab ang pagpakigalayon sa MCWD ngadto sa Cebu City Government aron matabangan ang ubang mga konsumidor nila sa higayong magnihit ang supply sa tubig. Sama lang kini sa paggatod sa igong water supply ngadto sa ubang dapit gamit ang mobile siphon tanks nga gi-deploy sa mga kasapaan. I have a meeting with the operations group. We will soon be talking with Talisay City Government. Amo na lang i-finalize gihanay na nato ang unsay mga plans nato for El Nino. Also we'll be talking also with Mandawi City Government unsay atong iplastada na and other LGUs also nga para ready na tadaan in case lang gyud moigo ang El Nino sa to mo grabe ning El Nino sa to. Ian Navarro, CCTN News. Gideklarar ni Mayor Nestor Archibal ang Solid Waste Management Energy Entero Dakbayan sa Sugbo, kon Emergency Entero Dakbayan sa Sugbo. Ubos sa Executive Order Number 73, gimanduan sa mayor ang tanan nga mga tagbalay nga himuon ang panagbuwag sa mga basura kay hakuton lang kini sa mga residual waste. Masabot ni inis, ilabay lang ang paingon sa landfill facilities ang dili malata nga mga basura nga lisod ng i-recycle. Giomulusab ni Archibal ang task force aron abagan ang solid waste management sa pagpatuman sa maong lagda. Mangunay ang maong task force paghakot og paghipos sa mga basura ngadto sa saktong labayanan. Kini ang nahimong lakang sa city government subay na usab sa pagkahugno sa Binalio Private Landfill niadtong Enero din limitado ang operasyon niini karon. Giumol ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Public Financial Management Team aron makakuha og igo nga pundo gikan sa nasudnong gobyerno. Ubos sa Executive Order Number 25, kinahanglan nga sayon ang access sa Kapitulyo sa pundo nga maggamit sa padayong rehabilitasyon human giigo ang sugbo sa linog ug bagyo sa miagi nga tuig. Gipasabot ni Provincial Administrator nga naninguha karon ang Kapitulyo nga dili maglisod sa pagpatuman sa mga requisitos gikan sa Department of Budget and Management. Maong abagan sa Public Financial Management Team ang pagsanong sa mga gikinahanglanon nga gikan sa national government aron dili usab sitahon sa Commission on Audit. Mosunod, Davao City Mayor Basti Duterte nagduda. Kwartahay lang ang pagbutar sa impeachment ng Vice Presidente Sara Duterte. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo!
and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Your song, Your music. your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kiss you, love your lips so wide, and things that bothers me is living like you find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa atong mga balita, Davao City Mayor Baste Duterte nagduda nga kwartahay ang pagbutar sa impeachment ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte. Mipasalig siyang dili pasagdan sa ilang partido ang musupak sa pagpahawa sa pwesto sa iyang igsuon. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Atol sa Visayas launching sa Rage Coalition ngaghimo sa dakbayan sa Subo nitong Domingo, gibutyag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Nga nay nagpaabot nga matud pa dakong pundo alang sa mga mupabor sa impeachment kang Vice Presidente Sara Duterte. Dako ang pagduda sa mayor nga kwartahay ang issue sa impeachment kay suma pa adunay giandam nga kapin 51 billion pesos ang gobyerno ngadto sa mga kongresistang muhatag sa iyang yes vote. Gikan kini sa unang pagbana-bana ni Kongresista Terry Ridon gikan sa House Committee on Justice nga posibleng molapas pa sa 200 ka mga kongresista ang muoyon sa impeachment. 200 million infra projects will amount kung 200 ang ilang ginaingon because that is what they're claiming. 40 billion pesos na. Kaning 3 million per month times 12 months, 7.2 billion. Okay? Kaning cash na diretso ihatag as payment siguro to say yes for the impeachment, 20 million for 200 congressmen, 4 billion pesos. Ang grand total ani 51.2 billion. Ning pagbuhay lang, may paggawas og bahadang Partido Demokratiko Pilipino kun PDP laban ngadto sa mga kongresistang mopabor sa gidusong committee report sa impeachment complaint batok ti Vice Presidente Duterte. Matud silang pamahayag nga dili suportahan sa PDP laban ang mohatag sa yes vote. Tungod dinhi may pasalig ang presidente sa partidong si Mayor Baste nga suportahan sa ilang pamilya o paluyuhan sa PDP laban ang kinsang kongresistang adunay no vote. Dugang pa nga andam paluyuhan sa ilang supporters kung matud pa mubarug sa kaugalingon inay nga mahaylo sa dakong kwarta. Pagkakawa ninyo ang inyong mga constituents kung unsay gusto. Naapay ko sa manggod, makasabot ko ninyo. Kabalo ko, hihaan mo. Kaya naa may threat, kung dili COMELEC case, kasuhan nila ang mga congressman o buwan na kabalo kumsa. So mauna, murag kaning mga pagkasindikato aning administrasyon ba, murag mapya bitaw. Ilusad sa Sugbo ang Rage Coalition con Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics aron hiyosahon ang tulo ka mga partido nga mao ang Partido Reforma, Reform PH ug PDP laban. Kini aron paluyuhan sa sayo pa lang ang presidential bid ni VP Sara karong 2028.
Maong gihangyo sa mga kaalyado nga unta lang panalipdan ng ilang pambato sa giatubang nga reklamo. Katihog lang, barugan nato, panalipdan nato, ang atuang kadugo ng Bisaya, atong protektahan si Vice President Inday Sara Duterte. Ikasag kuyo usab sa mga kritiko ang gingong pagpalabi sa Administrasyong Marcos Jr. ngadto kanila aron pahilomon. Nagagalit kami, hindi dahil sa politika. Nagagalit kami dahil sinandalan nyo ang bansang Pilipinas. Gitambungan sa gatusan ka mga support groups ang launching sa Rage Coalition. Dungan silang panawagan nga dili i-impeach si VP Sara. Gian Navarro, CCTN News. Gihangin ni si Archbishop Alberto Uy ang mga magbabalaod nga gamiton ang konsensya bahin sa issue sa impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa gipagawas niyang pastoral guide, gihimugatan ni Archbishop Abet nga kinahanglanon ang saktong pagsabot, hugot nga pagampo ug pagbarog alang sa kamatuoran ug hustisya. Alang sa Arsobispo usa ka dakong tulubagon ngadto sa Ginoo ang bulaton isip magbabalaod ug dili mahimong magpatunto sa politika ug ubang interes. Dugang pa nga kinahanglang sundon ang nakalatid sa batakang balaod kung adunay igong basihan ang reklamo. Mao ang gipanawagan ni Uy ang mga magbabalaod nga modangup gyud sa Ginoo una makahatag og desisyon sa plenaryo. Inay nga magpadala sa pagpamugos sa mga political patrons ug sa mga nagsuporta niini. Mihulip sa katungdanan si Senador Alan Peter Cayetano isip bagong Senate President karong hapon. Moabot sa 13 ka mga senador ang pabor sa liderato ni Alan Peter Cayetano. Samtang siyam ang nisuporta kang Senador Tito Soto ug duha ang nag-abstain. Matod ni Cayetano nga buot sa iyang mga kaubanan nga makabaton og kabag-uhan sa liderato. Apil sa mga nisuporta sa bagong liderato si Senador Ronald Bato de la Rosa nga nipakita na human sa pipila ka buwan nga pagpangita. Gihimakak ni Cayetano nga may kalabutan sa posibleng pag-transmit sa articles of impeachment ang nahimong pag-ilis sa liderato sa Senado. Lineman sa Bohol Electric Cooperative kon Boheco namatay human na kuryentihan sa second line sa poste samtang nag-ayo sa linya kagahapon sa buntag sa Barangay Ilihan sa lungsod sa Ubay Probinsya sa Bohol. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Patayo sa kalainman sa Bohol Electric Cooperative human makuryente samtang nga nag-repair sa ng linya sa poste nga namutang sa Barangay Ilihan, lungsod sa Ubay, probinsya sa Bohol. Alas 8:10 sa kagahapon sa buntag. Ang biktima gila nga si John Maruel Lacaran, 29 anyos minyo nga taga Sitio Campo, Barangay Pagahat, lungsod sa Alicia, Lalawigan sa Bohol. Mato ni Police Staff Sergeant Randy Tuyor, ang investigador sa Ubay Municipal Police Station, ang gitawagan sa telepono ang biktima sa lang opisina nga doon ipasubay nga linya sa kuryente. Doon kay dunay dapit nga nag-brown out. Gibutiyag sa asawa sa biktima atol sa interview sa mga investigador nga pasado alas 6 sa buntag gamigikan ang biktima sa ilang balay dito sa Alicia o gamiadto kini sa Ubay aron subayon ang gingong linya sa kuryente. Apan sa pagsaka sa poste gamit ang hagdanan, kanit lang kini nga nakuryentihan. Mga residente sa dapit nakaduong na lang og buto gikan sa poste ug ilan na lang nakita ang biktima nga nipilit na sa poste. Dali nga miresponde ang mga kaubang lineman nga may nag-rescue sa biktima apan sa diha nakuha na ang lawas nini wala na kini maglihok. Nanawag ang Ubay PNP og personnel sa Tarsier 117 aron mahatagan ni og first aid apan giingong wala na sila nakita ang vital sign. 7:45 may larga siya padong sa area. Then pagkuri-kuri niya nag-aksidente, nakurintihan siya. Gidala ang biktima sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital apan gideklara ni nga dead on arrival. Arnold Bustamante, CCTN News. World Health Organization mitataw nga lahi ang hantavirus itandi sa coronavirus disease ug gamay ra ang tsansa nga mahimong pandemic. Gibantayan sa Department of Health ug ubang ahensya ang barko sa Cape Verde nga giingong nagtinakdanay sa maong sakit diin adunay mga Pilipinong tripulante didto. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Sukad sa nang aging mga adlaw, kikabalakan sa publiko ang giingong tinakdanay sa sakit nga hantavirus sud sa ka cruise ship sa Cape Verde, Atlantic Ocean. Sa labing uwing pagtala, tulo na ka mga tao na sakay sa MV Hondius ang namatay.
human maigo sa mga balatian. Gipasabot sa World Health Organization kung WHO nga nagagikan ang hantavirus sa rodents kung ilaga og makuha kini sa tao pinagi sa ihi, hugaw o laway gikan sa rodents nga infected sa naisgutang kagaw. Kung ma-infect man ng tao, magsugod kini sa hilanat, labad sa ulo o pagsuka. Ang mga sintomas hangtod nga posible magkalisod sa pagginhawa o maigo ang iyang kidney o blood vessels. Sa kasamtangan, wala pa'y nakitang tambal o bakuna ang WHO sa hantavirus o taas ang fatality rate nga hangtod 50%. Gibantayan karon sa WHO ang kahimtang sa mga tripulante sa mga barko, ilabi na nga nagpadayon ang pagpamakwit sa mga sakay niini. Dungan sa pagtataw nila nga lahi kaayo ang hantavirus sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 bisan pa man og posible ang human-to-human transmission. Mong nakita usab sa WHO nga layo ang posibilidad nga makamugna na usab og laing pandemya. We at WHO, one of the things we've been doing is convening expert networks on clinical care, on infection prevention control, on laboratory. There's a whole lot of work that's happening with the sequences and with epidemiologists to say, what actually happened here? How do we know who infected whom and where did they get exposed? And so that is also underway, very actively underway. Apan nay posibilidad nga mumaayo ang taong maigo nini kung sa sayo pa lang aduna nay medical intervention. Aron ka panalipdan sa mong sakit, kinahanglang ipabilin ang kahinlo sa palibot hangtod nga wala nay magdambay nga mga ilaga sa suok. Matod usab sa Department of Health, ana sa 38 ka mga tripulanting Pinoy ang nakasakay sa MV Hondios. Gitaho sa tigpamaba nilang si Undersecretary Albert Domingo nga wala pa yung mga Pilipinong nagpositibo. Iba ho yung feeling namin ngayon kasi it's a familiar virus. Alam namin kung ano siya at alam natin niya, sigurado natin alam yung mode of transmission niya. Ibang-iba yung dynamics, pati yung WHO, yung kanilang communication instantaneous. Every day may update po yan at we do the best that we can to also to make it a layperson update kasi very technical yan. Alam po natin at nabanggit nito ng DG ng WHO kapag pinag-uusapan yung contact tracing, PCR, yan yung mga keywords, no? Nakaka-trigger siya ng post-traumatic stress disorder. Kung pinabangay ang Department of Health o Department of Migrant Workers sa kahintang sa pipila ka mga Pilipinong trabahante nga namakwit gikan sa barkong MV Hondios samtang adunay mga tripulante nga mahabili na usab aron makamaneho paingon siyang dungguanan. Adunay giandam nga tabang ngadto sa mga apektadong tripulante ang naisgutang mga ahensya sa gobyerno. Gia Navarro, CCTN News. Subang dako bridge nga utlanan sa syudad sa Mandawi o dakbayan sa Sugbo ipaayo tinguha sa Department of Public Works and Highways nga patasan ang maong taytayan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sugdan na og mga adlaw sa Department of Public Works and Highways kun DPWH ang pag-rehabilitate sa Subang Dako Bridge utlanan sa Mandawi ug Cebu City. Tinguha nga mas mapatasan ang bridge aron dili gilayon maawasan kung ugaling mosaka ang tubig sa sapa kung adunay uwan. Tunga sa lane sa Subang Dako Bridge duol sa Inodata ang una nga siradaan. Ang Picas Lane magpabiling abli o gamiton alang sa two-way traffic. Nagkasabot naman mi with CCTO sa LGU Cebu City nga ang Mandawi will give way, no? So meaning to say nga tanang gikan sa Cebu City nga mosulod sa Mandawi, they have all the access, makasulod ra sila. Ang gikan sa Mandawi padong Cebu City ang kinahanglang muagi sa mga alternatibong mga ruta. Gawas lang sa modern o traditional jeep nga gikan sa Mandawi ang tugutan nga makaagi sa tulay. Giawag ang mga pribadong sakyanan ug motorsiklo nga moagi sa M. Lugarta Avenue, SO Albanio Street o Gatewalk Ayala Road isip alternatibong mga ruta. Samtang gitambagan ang mga truck nga moagi sa M. Lugarta Avenue gikan sa MC Briones Street. Og kining mga traditional kay kini sila, I understand na aman ni sila yung mga travel line gyud, di ni nato sila pwede i-divert. So mo lang ni sila ang makagawas gikan sa Mandawi City. Mao na among agreement with Cebu City, no. So even motorcycles mo divert na siya kay once na masaag dito dakop na sa CCTO kung mogawas. Gipasalig sa DPWH nga mahuman ang rehabilitation sa duha ka bahin sa bridge sa Nobyembre. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod
Kusinero, miangkong maoy nagpatay sa 18 anyos nga pang-umangkong babay dito sa Panglao, Bohol. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, kusinero mitahan siyang kaugalingon sa Panglao Municipal Police Station human mi angkon nga siya ang nagpatay sa 18 anyos niyang pagumangkon nga babay. Niadto nga Miyerkules sa kadlawon pinagi sa pagdunggab sa makadaghang higayon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Suspitsado sa pagpatay sa 18 anyos nga dalaga nga irasab nga pagumangkon sa pag-agawan ang gitahan sa iyang mga kamanay kanto sa kapulisan sa lungsod sa Panglao, lalawigan sa Bohol, human ni na konsensya. Ang suspitsado gila nga si Elmo Luod, 37 anyos, kusinero, nga residente rausab sa sitio Talisay, Barangay Duluho sa mong lungsod. Matod sa hipi sa Panglao Municipal Police Station, Police Major Sherwin Destora, kaunang namising ang biktima nga si Jiros Luod, 18 anyos, nga taga sitio Talisay, Barangay Duluho sa lungsod sa Panglao netong Mayo 6, pagka Mayo 8, 2026, napalga na patayng lawas sa biktima sa kasagbutan nga bahin sa Barangay Duluho nga namaho na. Mihimo dahil ng investigasyon ng kapulisan sa mga lungsod ug bisusi sa mga CCTV camera. Dinhi lang nasayran nga nag-uban nga nag-inom aga suspitsado ang biktima neto nga Martes sa gabi, Mayo 5. Nakita usab sa video nga human sila nga panag-inom. Ang biktima nagbaktas kini paingon sa dagat sa mga lugar alas 3:30 sa kadlawon pagka Mayo 6 ug didto nag-abot sa suspitsado ug pagka alas 4 sa kadlawon nakita usab nila ang suspitsado gikan sa may bahin nga sinalang usa. Neto nga Mayo 9 giubanan sa aga mga kabanay ang suspitsado sa Panglao Municipal Police Station aron motahan siyang kagalingon. Giangkon sa suspitsado ang krimen kay matod pa human sila nga panaglalis na paong matod pa ang ihang pananaw ug mikuha siyang kutsilyo ug daing dunggab sa dughan sa biktima ug umang bahin sa lawas. Motibo lang yun, sir, is kanang naigamay nga panaglalis nila nga dito sa may dagat dapit nga nahinaykan ko niya. Mo to nga ingon siya nga storya niya
sa maong suspect nga pag nawaan na pa siya sa kuwan. Pagalingon, muna na hinaitan ko niya yung pagumangkon niya. Pag tanaw niya yung pagumangkon, malikuno. Atong sa pagkadiskubre sa patayng lawas gitong ani Distora nga wala na underwear ang biktima ug nakuha ang ihang pagduda nga gilugos kini sa wala papatya. Nakuha sa mga sakop sa scene of the crime operation kon Soko ang underwear sa biktima pipila ka metros ang gilayon sa lawas niini ang ginakdang ipaubos sa pakisusi. Nagtuo si Distora nga plano na sa suspitsado ang paglugos niini sanglit gidalaman niya ang biktima sa dagat. Nag-request na ang Panglao Municipal Police Station sa PNP Forensic Unit 7 aron mapaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masayran kung pila kasamad nung gaban ang naangkon nini. Lakip na ang pagsusi kung nalugos bagyo na biktima. Ang suspitsado kasamtangan nga gipalhog sa Panglao Municipal Police Station ug mga tumang kining kasong murder. Arnold Bustamante, CCTV News. Napalgang patay ang duha ka mga tawo human gituuhang nag-treasure hunting sulod sa langob sa Barangay Poblasyon Daguhoy sa lalawigan sa Bohol. Narecover sa PNP og disaster team ni adtong Biyernes ang lawas nilang alias Mar ug alias Raimundo pulos mga residente gikan sa lungsod sa Ubay. Samtang gipangita pa ang laing giingong treasure hunter nga si alias Gaudioso. Matod sa Daguhoy Police Station nga nagkubkob ang tulo sulod sa maong langob apan wala sila nakabalik dayon paglabay sa pipila ka mga oras. Anaa sa 100 meters ang gilawmon sa maong langob ug nakita sa PNP nga nakahanggap og daotang gas human giingong napalyar ang makinang gigamit. Nakuha usab sa mga otoridad ang butane canisters o compressor gikan sa langob. Samtang kalambuan sa padayon nga impeachment dito sa Ubos Bay, Balaranan, gi-impeach karong hapon si Vice Presidente Sara Duterte sa ikaduhang higayon dito sa Kongreso. Moabot sa 255 ka mga kongresista ang pabor aron i-adopt ang committee report ug article of impeachment batok kang Duterte. Samtang 26 ka mga kongresista ang nisupak samtang siyam usab ang nag-abstain. Pipila ka mga sugbuanong kongresista ang misupak pinagi sa nominal voting. Mao sila si Kongresista San Shimura sa ikaapat nga distrito sa Sugbo, Kongresista QT Dilmar sa Cebu City North District o Kongresista Karen Flores Garcia sa 3rd District. Suma pa ni House Justice Committee Chairperson Jervil Loistro nga gikinahanglanon nga mapatuman ang proseso nga gitaggana sa konstitusyon diin labaw pa kini sa numero nga gipangayo. Giandam sa Kongreso ang article of impeachment aron iduso ngadto sa Senado o himuon didto sa ang trial. Gikatakdang iduso karong hapon ang warrant of arrest nga gipagawa sa International Criminal Court batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinisubay na sa pagpatimaw sa senador karong adlaw human nga giingong gipugngan siya sa mga sakop sa National Bureau of Investigation una pa makasulod sa Senate plenary. Hinungdan nga nipakita si kanhi Senador Antonio Trillanes IV aron pagsunod ni de la Rosa nga kuyugon ang mga taong dakop kaniya. Human masayod na nawagan si De La Rosa nga pagawson si Trillanes ug ang mga kawani sa NBI gumikan sa kakuyaw nga namugna sa sulod. Mahinumdumang gitaho sa ICC nga nalakip ang usa ka kanhi PNP chief isip co-perpetrator sa pagpatuman sa dugoong gyera batok drogas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV